नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज चलतु शुणा जनमामूर बेताल कथार गोटे कहानी स्वभाव। अविरत वर्षा सांग को मध्य मध्य हु हु पवन बहुए। बिजुली आलुओं दिशि जाऊे भयाभय अशरीर मुहटी मान। वज्रपातर शब्द सांग को शुभुए श्वान मानकर रड़ी। किंतु तिले मात्र विचलित बोध नक राजा विक्रम पुनर्बार श्मशान स्थित वृक्ष पाखक आसी वृक्षारोहण करी शबटी को उतारी आनिले। किंतु ताकू कांधरे पकाई सुनसान श्मशान अतिक्रम करने को आरंभ करने मात्रे शबस्थित बेताल कहिला, राजा तुमे निज कामरे जेपरी अटल ओ अविचल तार दृष्टांत विरल। यह तुम स्वभाव। किंतु आदिभौतिक प्रभाव मनिषर स्वभाव बदलाई जाई भी पारे। साधारण जीवनरू गोटे उदाहरण दौची, मन देई शुण। शुणिले श्रमभार लाघव मने हब। बेताल गपिला, सुधीर जड़े साधारण लोक, किंतु ता जीभ थिला असाधारण और तीक्ष्ण। से जहाकू जहा मन कहीदिए। सबुबले बकर बकर हेबा तार अभ्यास। फल अनेक लोक ता प्रति विरक्त भाव पोषण करुथांती। अनेक ताको एड़ाई चलुथांती। सुधीरर स्त्री बहुत शांतशिष्ट स्वभावर मनीष। सुधीरर ए स्वभाव जोगु ताकू ही सबुठारु अधिक दहगंज हेबाकू पड़ुथाए। भौणीर हीनस्ता देखि ता भाई सुधीर को थरे उचित शिक्षा देबाकू स्थिर कला। तार जड़े पहिलमान बंधु थाए। से बंधु को से सुधीरर गाँ को नहीं आसिला। ग्रामवासी आगरे पहिलमान किछि कसरत देखाइला और देखई सारी कहिला, जदि एठारे मो सह मल्लयुद्ध कला भली किए थिबे तेबे से बाहरी आसंतु। समस्ते चुप रहिले। किंतु सुधीर पाटी करी कहिला, फुटाणी मारुच? तुमे भल करी जान आम गाँव रे केही कुस्ती कसरत करती नहीं। जदि तुमठारु बड़ कौनसी मल्लवीर आगरे एभली बाहादुरी देखई थांत तेबे शोभा पाई थांता। निहाती नीच लोक नहेले एमिति कहंती। पहिलमान रागी जाई कहिला, मो वृत्ति रे जहा नियम मु सही अनुसारे साधारण कथाटिए कहिली। तुमे मते बाहादुरी आ नीच कहिबाकू किए? एभली लोक माड़ खाइबा उचित। कौन कहिलु मारिबू? मु तोते डरिची भावुचु? एहा कही सुधीर पहिलमान आड़ू झपटी गला। पहिलमान ताकू काबू करी नहीं बहाई छेचिदेला। सुधीर घर को बुहा होई आसिला परे ता सला ताकू कहिला, देखिल बिना कारण रे कथा कहिबारु ए दंड पाइल। से आसीथिला आमको कसरत देखाई खुशी करिबा पाई। ताकू धन्यवाद देबा परिवर्ते अपमान देबाकू काहेकि बाहरी पड़िल? सुधीर जवाब देला, भल कली। ता सला हाल छाड़ीदेला। किछि दिन परे सुधीर घरे नथिबा बेले जड़े साधु आसी पहुंची ता स्त्री को कहिले, माँ मते बड़ भोक लगुची। सुधीर स्त्री कहिला, बाबा तुमको खाइबाकू देले मते तृप्ति मिलिबो। किंतु मो स्वामीर जीव बड़ खराब। से जदि आसी पहुंची जिबे तेबे तुमको दुई पद सुनाई देबे। साधु कहिले, चिंता नहीं, तुमे मते खाइबाकू दियो। दरकार हेले मु ता व्यवहार बदलई देबी। साधु खाउचंती सतुको सत सुधीर आसी पहुंची कहिला, कि हो पेट पोषिबा पाई दाढ़ी छाड़ीच, मेहनत करुन? साधु कहिले, देख बाबू मु अतिथि खाई बसीची, एतिकी बेले तुमे टिके संजत रही पारुना? सुधीर जवाब देला, काहींकी तोते डरीची? तोर ए बेश देखी? साधु कहिले, मोर ए बेश देखि जदि न डरिल तेबे अन्य एक बेश देखिले डरी पार। साधु एहा कही उठी पड़िबा मात्रे तांको बेश राजपुरुष बेशरे परिणत हैला। सुधीर सेभली अद्भुत दृश्य देखि कथा कहि पारला नाही। साधु अल्प हसी कहिले, एणिकी तुमे जहार गुण को बा अवस्था को ताच्छल्य करिब तार सेथिरे लाभ हेब। मु मो मंत्रशक्ति बलरे एही व्यवस्था करिदेई गली। सतुको सत ताहा ही हैला। सुधीर जदि काहा उपरे खपा होई कहिला तो फसल नष्ट हो तेबे तार फसल दुई गुण हैला। से जदि कहिला तो घर भांगी जाऊ तेबे तार घर नुआ होई गला। सुधीर यह बुझी परिबा मात्रे तेणिकी निज व्यवहार बदलई देला। से जहा उपरे क्षुध हैला तार खराब हो बोली न कही भल हो बोली कहिला। जहा उपरे से संतुष्ट हैला तार खराब हो बोली कहिला। से भाबिथिला से जहा कहिबो ताहा विपरीत फलिब। शत्रुर अनिष्ट ही हब और मित्रर भल हब।
କିନ୍ତୁ ସେପରି ହେଲା ନାହିଁ। କେବଳ କାହାରି ଉପରେ ରାଗିଯାଇ ଯଦି ସେ ତାର ନଷ୍ଟ ହେଉ ବୋଲି କହିଲା ବା ଭାବିଲା, ତେବେ ଯାଇ ତାର ଭଲ ହେବାର ଦେଖାଗଲା କ୍ରମେ ସୁଧୀର ତା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯତ ହୋଇ ଆସୁଛି। କ୍ରମେ ଏପରି ହେଲା, ସେ କଥା କହିବା ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଖୁବ୍ ଦରକାର ନ ପଡ଼ିଲେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତାର ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ହେଲା। ବେତାଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହିଯାଇ ପଚାରିଲା, ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାଧୁମାନେ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେମାନେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ସୁଧୀରର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନୁହେଁ କି? ପାରିଲେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଉତ୍ତର ଦେବାର ଶକ୍ତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଚୁପ୍ ରହିବ, ତେବେ ତମ ଶିର ହେବ ସ୍କନ୍ଧଚ୍ୟୁତ। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ରେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାଜା ବିକ୍ରମାର କହିଲେ, ସୁଧୀରର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଇ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହନ୍ତି, କଥାରେ କଥାରେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାରୀ। ନିଜକୁ ସ୍ପଷ୍ଟଭାଷୀ ବୋଲି ଦେଖାଇ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱସ୍ତିରେ ପକାଇ ସେମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସୁଧୀରର ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସ୍ୱଭାବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ତା କ୍ରୋଧ ଫଳରେ ଅନ୍ୟର ହିତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ କୌଶଳକ୍ରମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଚରିତାର୍ଥ କରିବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଉପରେ ତାର ରାଗ ତାର ଭଲ ହେଉ ବୋଲି କହି ତାର ଖରାପ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। ଯାହା ଉପରେ ତାର ଅନୁଗ୍ରହ ତାର ଖରାପ ହେଉ ବୋଲି କହି ତାର ଭଲ କରି ବାହାଦୁରୀ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ସେ ଚାଲ ଚଳୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତାର କ୍ରୋଧରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇଲା। ସେ ଯେ ଘରୁ ବାହାରିବା କମ୍ କରିଦେଲା, ତାହା ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ମନ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ। ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଯେ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ବଳରେ ସୁଧୀରର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିନଥିଲେ। ସେ ତା ବ୍ୟବହାର ବଦଳାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସାଧୁ ଜାଣିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାହାରି ସ୍ୱଭାବ ବଦଳାଇ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସ୍ୱଭାବ ବଦଳେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜେ ବଦଳିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୂଢ଼ ନିୟମ। ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବୁଝି ମଣିଷ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ତାର ସହାୟତା କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ। ରାଜାଙ୍କ ମୌନଭଙ୍ଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ବେତାଳ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଖସିଯାଇ ପୁନର୍ବାର ବୃକ୍ଷଡାଳରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ ଗପ ସ୍ୱଭାବ।